kailangan kasi ng camera. Para may taga-picture ako, tapos may taga-vlog ka. Okay na. Okay na talaga tuloy. Hindi ah. Hindi ko gusto yung hair ko. So now guys, nag-retro games. Vlogger. Nag-vlogger. Diba? May anak no? Diri. Okay. Ang karoon na kayo, ito ko palitan. Daniel. Albert. Hi everyone, we're going to Casaror de Messina. Tingin dito, te. Balik, the top is ukay, the trousers are Shein, the accessories are from Colon Street, Cebu. Wala, ma'am. You feel what? Wala, ma'am. Nag-overthink ko. Pag-change na lang, basin puno na. Because when you said it's like Wala pa dyan asa na ko. Okay. Happiness na naman sa bisa. That's the language was like sa po. So na really. So service. Ang language was so service. Sige, ating Mga i-tour mo yung sa imong mga wala ni love siya actually. So we're currently here in grocery store and we're gonna buy something for our tummy. convenience store man siguro, ma'am. Supermarket to ni ate. Supermarket Look, dai. 7-Eleven. I'm holding my iPad fully paid. So, yun naman ta iPad. Sige lang si Ate. I-showcase lang ang kung ano sa imong paliton. Isa raman ako paliton. Kuha na lang ni yung... Ugo. Palito din yun. Garang bugas, ma'am. Dili usa. Be, ayo lang na siguro kato lang usa. Kuchita. Thank you. Sorry. Asa may mas convenient. Lami mo ko na sa rice, ma'am. Pero unsa may daog gud ang long lasting or ang lami? Ang makaon na to sa Sige. kanino? Fruit ninja oh. Video after bin ako nani-glass dito. Wala, ma'am. Bito wala kay kapag. Ay tot na yung glass diri. Balik ka. So, bumibili kami ng ricey, Conchita, and Angelite. Okay, so... Uy! Gusto mo gikan, ma'am? Hi sa mo, ma'am. Hi. Hi. Dili lang, di mata na. Aesthetic. Dili ko utod sa. Utod. Random daw. Nasa
Nasod ko ganiha in the middle of the class kay wala ko shoes. Dito to, uy, wait, kisod ka. Makuha ang kanang kalooban. Today is our PE and then kill na mo. Okay na to daw niya, walang nagamit yung phone. Wala ka na. Manasin. One, pina notes giving out na siya. Giving siya niya. Oh, siya ka ba? Pagkita, girl. Call center agent. You don't know call center. Hi ma'am, how do you help? How can I help? How wanna breathe without you? Tala all my own language. Iba pa siya yun.